अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 जुमादुल उखरा और 9 दिसंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत इमाम दोहा कतर मौलाना कारी उबैदुल्लाह मखदूमी ज़ियावी व कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है, जो हज़रत मौलाना कारी शाह अब्दुल सत्तार साहब के शागिर्द रशीद हैं। والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة
عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله